À tribord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Construit par Levaux pour Mazarin, le Palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut. To starboard, the École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Levaux, the Palais de l'Institut is the seat of the academies, and the French Institute. A estribor, la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. A tribordo, l'Accademia delle Belle Arti e l'Accademia di Francia, il Collegio delle Nazioni, costruito da Levaux nel XVII secolo, con la sua facciata semicircolare. Steuerbord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Das Kollegium der Nationen wurde im 17. Jahrhundert von Levaux für Mazarin erbaut. Heute ist das Palais Sitz der Akademien und des Instituts. 우연해 보이는 것은 보자르 국립미술대학 및 학사원궁입니다. 학사원궁은 17세기에 마자랭을 위해서 르보가 설계했으며 한림원들 및 학사원이 소재하고 있습니다. En amont du Pont des Arts, premier pont métallique de Paris mais reconstruit depuis, l'Hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Upriver from the Pont des Arts, the first metal bridge of Paris but since rebuilt, you can see the Jansenist facade of the Hôtel de la Monnaie, the Mint. In the middle of its facade, a monumental oak door bears the arms of Louis XV in bronze. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limité à la seule île de la Cité. The Île de la Cité, Paris, was originally confined to this island alone, the island of the city. La Isla de la Cité. En su origen, París, que se llamaba Lutecia, se limitaba solamente a la Isla de la Cité. Questo il cuore della capitale, perché Parigi, quando si chiamava ancora Lutezia, era limitata solamente a quest'isola. Ile de la Cité. Zu Beginn, als Paris noch Lutetia hieß, reichte die Stadt nicht über diese Insel hinaus. 시태섬, 파리가 루테스라고 불리던 시절에는 시태섬만이 파리였습니다. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. The Pont Neuf, its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry IV, who put an end to the religious wars. El Puente Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV que puso fin a las guerras de religión. Il Pont Neuf è il ponte più antico di Parigi. La sua costruzione fu terminata nel 1606. Nel suo centro, la statua equestre di Enrico IV, re di Francia, che mise fine alle guerre di religione. Brücke Pont Neuf. Sie ist die älteste Brücke von Paris, 1606 gebaut. Im Mittelpunkt der Brücke wurde das Reiterstandbild Heinrich IV. Errichtet, der französische König, der den Religionskriegen ein Ende setzte. 퐁네프는 1606년에 완공된 파리에서 가장 오래된 다리입니다. 중앙에 있는 동상은 종교전쟁을 종식시킨 앙리 4세의 기마상입니다. À d'abord, le palais de justice, reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. To port the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III, it surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. A babor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfecto con magníficos vitrales. A bordo il Palazzo di Giustizia. Ricostruito da Napoleone III, questo edificio racchiude la Sainte-Chapelle, novecentesco gioiello dell'architettura gotica, del tempo delle crociate. Sul piano architetturale, questo edificio rappresenta un equilibrio perfetto di pietra e di vetro. Backbord Justizpalast. Dieser von Napoleon III. Wieder aufgebaute Palast umgibt die Heilige Kapelle, einen kleinrot, gotischen Baustil des 13. Jahrhunderts zur Zeit der Kreuzzüge. Architektonisch gesehen wurde bei diesem Bauwerk ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Stein und Glas bewahrt.
좌연에 나폴레옹 3세가 재건축한 법원이 있습니다. 이 건물 뒤에는 십자군 원정 당시인 13세기 고딕 건축의 종지라고 할 수 있는 생트 샤펠 예배당이 있습니다. 돌과 유리로 된 이 건물의 정면은 아름다운 스테인드 글라스의 완벽한 균형을 보여주고 있습니다. À Tribord, le quartier latin, enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mont Paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris. Its parvis, or square, from the Latin paradisus, is point zero for the national road system. On the waterfront you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas pudieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Il suo significato francese deriva dalla parola paradis, che significa paradiso, ed è il punto geometrico zero delle strade nazionali. Lungo la via potete scorgere la statua dell'imperatore europeo Carlo. Notre-Dame de Paris. Im 19. Jahrhundert wurde der Platz, der Kilometerstein Null aller französischer Nationalstraßen ist, umgebaut. Entlang der Uferstraße sehen Sie das Denkmal Karl des Großen. Und unter dem Platz wurden Überreste von Bauten der Antike gefunden. 노트르담 대성당 앞 광장을 뜻하는 파르비라는 불어는 파라다이스에서 유래합니다. 이 광장에 전국 국도의 거리 측정이 시작되는 제로 지점이 있습니다. 강변에 샤를마니 황제의 동상을 보실 수 있습니다. 지하에는 고대 신앙의 유적들이 있습니다. Notre-Dame de Paris fut construite en 1163 par le génial architecte Villard de Homécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Homécourt for the bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. Nuestra Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Homécourt. La catedral fue terminada en 1330. Como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. Notre-Dame de Paris fu costruita per la prima volta a partire dal 1163 ed in 75 anni da un geniale architetto, Villard de Homécourt, per conto del vescovo Maurice de Sully. È una cattedrale simbolo del periodo gotico, come quelle di Chartres, Amiens e Reims. Die Kathedrale Notre-Dame de Paris wurde im Jahre 1163 von dem hochbegabten Architekten Villard Homécourt für den Bischof Maurice de Sully errichtet. Sie ist eine der großen Kathedralen der Gotik, so wie wir sie aus Chartres, Amiens und Reims kennen. Square de l'Archevêché, à sa pointe amont, mémorial pour les victimes de la guerre de 1940-45. The Archbishop's Square, the Crypte des Déportés, memorial to the victims of the Second World War. La plazoleta del arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Lo square de l'Archevêché, in prossimità della sua punta, si può visitare la cripta dei deportati, memoriale per le vittime della Seconda Guerra Mondiale. Platz des Erzbistums. Flussaufwärts, an seiner Spitze, kann die Krypta der Deportierten besichtigt werden. Pont de la Tournelle, la statue de Sainte Geneviève, patronne de Paris. The Pont de la Tournelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. El puente de la Tournelle. Vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. Il Pont de la Tournelle, la statua di Santa Geneviève, patrona di Parigi. Brücke Pont de la Tournelle, die Statue der heiligen Genoveva, der Schutzherrin von Paris. 라 투르넬 다리, 파리의 수호 여신인 생트 주니비에브 동상이 있습니다. À Tribord, au sommet de la colline, le Panthéon. To starboard, on top of the hill, the Pantheon. A estribor, en la cima de la colina se erige el Panteón. A tribordo, in cima alla collina, il Pantheon. Steuerbord, hoch oben auf dem Hügel liegt das Panthéon. 우연에 언덕 위에 보이는 것은 빵떼옹입니다. À bâbord, île Saint-Louis.
Lotie au XVIIe siècle, l'île Saint-Louis représente un exemple d'urbanisme classique. To port, the Ile Saint-Louis, developed during the 17th century, its luxurious mansions are an example of classical town planning. A babor, la isla San Luis, zona loteada en el siglo XVII. Esta isla es zona residencial para privilegiados. À tribord, quartier Saint-Victor, la faculté de Jussieu. To starboard, the Saint-Victor quarter, the faculty of Jussieu, the Institute of the Arab World, towers over its surroundings, a fine example of modern architecture. A estribor, el barrio San Víctor.